السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. فيديو اليوم هو استجابة لطلب إحدى المعلقات في فيديو سابق، والذي يهم كيفية تقديم عرض باللغة الفرنسية. ذكرت إحدى المشاهدات إمكانية ترجمة الجمل المقدمة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية الأم بدل الدارجة المغربية. اخترت في هذا الفيديو بعض الجمل والعبارات التي ستمكنكم من تقديم عرض بالفرنسية وترجمتها إلى لغتنا الأم. أما عن المزيد من التفاصيل والمعلومات فيمكنكم الرجوع إلى الفيديو السابق، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. فلنبدأ. Alors on commence par la première expression. Je vais essayer de lire les phrases et les expressions en français afin d'éviter les problèmes de la prononciation. سنبدأ بالجملة الأولى. سأحاول أن أقرأ لكم الجمل والعبارات باللغة الفرنسية لتفادي الأخطاء التي تخص النطق. Je vous demande quelques instants d'attention. أطلب منكم بضع لحظات من الانتباه. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser. سأتحدث إليكم عن شيء سيثير اهتمامكم. Bon, je crois que je vais commencer. حسناً، أعتقد أنني سأبدأ. Avez-vous déjà entendu parler de؟ هل سبق أن سمعتم بي؟ وهنا أكتب موضوع العرض. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de. أنا متأكد أو متأكدة من أنكم قد سمعتم عن. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment. اليوم أود أن أشرح لكم كيف. أو Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment. اليوم أود أن أريكم كيف. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler de. اليوم نحن نجتمع هنا للتحدث عن. Ou bien, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder le sujet de. اليوم نحن نجتمع هنا لتناول موضوع وأذكر اسم الموضوع. Aujourd'hui, nous allons parler de. اليوم سنتحدث عن. Dans cet exposé, il y aura 2, 3 ou bien 4 parties. Ça dépend ou bien c'est selon votre exposé. في هذا العرض أو هذا العرض يتكون من جزئين، 3 أجزاء أو 4 أجزاء. هذا يعتمد على المحاور التي أو الأجزاء التي يتكون منها عرضك. Cet exposé est composé de 3 parties, 4 parties ou bien 2 parties. هذا العرض يتكون من وأذكر عدد الأجزاء. Dans cet exposé, je vais parler de. في هذا العرض سأتحدث عن. Dans cet exposé, je vais vous présenter. في هذا العرض سأقدم لكم. Dans cet exposé, je vais vous montrer. في هذا العرض سأعرض لكم. Premièrement, nous allons voir. أولاً سنرى. Deuxièmement, nous allons présenter. ثانياً سنقدم. Troisièmement, nous allons montrer. ثالثاً سنعرض. Et finalement, nous allons mettre la lumière sur. وأخيراً سوف نلقي الضوء على. إذن أستخدم هذه العبارة حينما يتطلب أو يتكون العرض من عدة محاور. المحور الأول سنرى هذا في المحور الأول. ثانيا أذكر عنوان المحور الثاني. وثالثا أذكر عنوان المحور الأخير. Est-ce que tout le monde m'entend bien? هل يستطيع الجميع سماعي؟ Est-ce que vous arrivez à lire ce texte par exemple si vous avez des textes؟ هل تتمكنون من قراءة هذا النص مثلا إن كنت تعتمد على النصوص؟ Est-ce que tout le monde peut bien lire؟ هل يمكن للجميع قراءة؟ Ou bien, est-ce que tout le monde peut bien voir l'image projetée؟
هل يمكن للجميع رؤية الصورة المسقطة أو المعروضة على الشاشة جيدا؟ نستخدم هذه العبارة في حالة كنا نقدم العرض عن طريق جهاز من الأجهزة التي تعرض صور على شاشات أو على الحائط. Est-ce que vous voulez que je ferme les rideaux? هل تريدون أن أغلق الستائر؟ Est-ce que l'image est nette pour tout le monde? هل الصورة واضحة للجميع؟ Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. إذا كان لديكم أي أسئلة لا تترددوا في سؤالي. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre tout de suite. إذا كان لديكم أي أسئلة لا تترددوا في مقاطعتي على الفور. هذا إن كنت تفضل أن تطرح الأسئلة أثناء العرض. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. إذا كان هناك شيء لم تفهموه لا تترددوا في مقاطعتي. أما إن كنت تمانع أن يقاطع أحد العرض فيمكنك أن تقول Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin de la présentation. إذا كان لديكم أي أسئلة يمكنكم أن تطرحوها في نهاية العرض. Ou bien, à la fin de la présentation, nous aurons encore du temps pour répondre à quelques questions. في نهاية العرض سيظل لدينا الوقت للإجابة على بعض الأسئلة. Pourriez-vous répéter la question? هل يمكنك تكرار السؤال؟ Est-ce que vous voudriez qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? ماذا تريد أن تعرف بالضبط؟ أطرح هذا السؤال إن كان سؤال الشخص الذي يحضر العرض إن كان سؤاله مبهما أو غير مفهوم. Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition? هل تريد أن تقول أنك لا توافق على اقتراحي؟ Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon explication? هل تريد أن تقول أنك لا توافق على تفسيري؟ Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question. أنا آسف ولكن لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. Je n'ai pas de répondre à cette question pour le moment. Je n'ai pas de réponse à cette question pour le moment. ليس لدي إجابة على هذا السؤال الآن. C'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. إنه سؤال فكرت فيه بالفعل لكنني لم أجد جوابا عليه بعد. Alors je répète l'expression. Je n'ai pas de réponse à cette question pour le moment. C'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse. En conclusion, في الختام, en somme, باختصار, on peut constater, يمكننا أن نرى. Pour conclure, je dirais que في الختام أود أن أقول finalement في النهاية. Je touche maintenant à la fin de mon exposé. اقتربت الآن من نهاية عرضي. Pour terminer, on peut dire que وأخيرا يمكن القول أن Je voudrais terminer par un proverbe. أود أن أختتم proverbe مثل نستخدمه في كالأمثال الشعبية مثلا. Je voudrais terminer par un proverbe. Je voudrais terminer par une citation. Citation اقتباس. Voilà. Je voudrais terminer par une citation. Merci beaucoup pour votre attention. شكرا جزيلا على انتباهكم. Je vous remercie pour votre attention. أشكركم على انتباهكم. وبدوري أنا أشكركم على انتباهكم. Merci bien pour votre attention. On se verra إن شاء الله.